मटन मटन तो सफिशिएंट खा लो सफिशिएंट आज्ञा हाँ हाँ सफिशिएंट हाँ हाँ सफिशिएंट खेनो आज्ञा आरो खूब है जे खाना खाना है हाँ जस्ट अभी खाइली हाँ जे भोजी बात केना हेतला बहुत बढ़िया है हाँ हाँ तो आमर तांकर बियाहर जैथिनो बहुत मान सम्मान देला हाँ सड़ो दिराले जड़ जड़ केते खुशी लागे सड़ो मिसी करी फ्रेंड्स देख पार्थिबे जन के हमर हीरो मंजा तो ऐसो जन के हमर गां एक्चुअली ताकर नानी के दिया हिचे तो मामू चला जिमा भोजी खामा असो वीडियो कॉल वाला तो आपनो बहुत खुशी लागुचे मंजा से मिसी करी बोसी से आडा हमर भेने अछन ताकर बाबा हमके भी टिकी टिकी देखाने बात संग बोलन तन वाली करी तो आज्ञा भेने यहाँ कर दियो यहाँ कर दियो देखो अच्छा हमारा हीरो भंजा जानती हमारे रितेश भंजा बावनी गुड़ा नाटक रस हीरो तो से आगे हमारे बाबा अच्छा हमारे गांव जानती इधर ये तेरे कोने से इधर गए थे ना 25 तारीख गए थिला तो आज सामान छाड़ी आसला तो पुलियारी गाँव रही थिला तन नानी घर गाँव होचे क्या गाँव के केरो गुड़ा ना तो बहुत सुंदर भंजा मोर घर के जगह आसला चलो भोजी खामा सब पहला का आसो बहुत सुंदर खाना पीना बढ़िया दही पाती तो एंता वीडियो सन कंटेंट बने रही था खाना पर तो बोरे इधर चल रहा है तो फ्रेंड्स जन की हमर गांव दे दरा के केरकुड़ा न सामान छाड़ी आइछन तो आज्ञा माना के पचरा मा तो आज्ञा हमर दे दरा के आसी केते खुशी लागुची बहुत खुशी लागो आज्ञा हां हां आरो बेसी खुशी अचन ना आपनर गां रे हां सब लोग खुशी अचन हां हां जे खाना खुनी खाला का ओके आज्ञा सब ओके ही गला हां हां चिकन मटन भी मिली गला हमके चिकन की मटन खाला मटन तो सफिशिएंट खाला सफिशिएंट आज्ञा हां हां सफिशिएंट हां हां सफिशिएंट खेनो आज्ञा आरो आमे सब भल छु तो पतरा में मोर भंजा जन की बावनी गुड़ा हीरो এটা হচ্ছে মোর দাদা हां हां বড় দাদা तो आज जन की आपनकर भंजा तमर रिलेटिव रु आसी केरे गुड़ा रु सामान छाड़ी हमर निजर दे दर गाँ के तो आज मिसिकर बहुत खुशी लागुचे आरो तांको सा मिसिर केनता लागुचे आर बेसी खुशी हां हां ओके तो बहुत सुंदर चला जुमा सामान सभा सुई करमा घर लोग के हाय तो एंता वीडियो सन बनि रही थन सुनो तो गई जन के ऐसा मोर गोटे बेस्ट ए फैन मोर सब्सक्राइबर आरो से भी मोर भंजा तांकर भेने तो आज तांके पाइकर बहुत खुशी जन के हमर बावनी गुड़ा नाटक रो हीरो तार भेने आरो केरुकुड़ा गाँ रो सामान छाड़ी ने आछन तो इयाडो ताकर रिलेटिव हेबा से मन आछन तो आसला बहुत खुशी जेहेतु हमर गाँ आछन तो इयाडा हमर भांजी भी आछन तो नमस्कार नमस्कार केंदा अच्छा बहुत बढ़िया आज हमर गाँ आसी सामान छाड़ी केते भल लागছে बहुत खुशी लागे खूब भल होला तो खूब भल पूरा है जे खाना खाना है हाँ जस्ट अभी खाइली हां जे भोजी बात केना हेतला बहुत बढ़िया है हां हां तो हमर भंजा दिन बसे ना ठीक बसी हां माय गॉड तो मोर भंजा तो मोर फेवरेट मोर भंजा बेले मोर दीदी हो तो बहुत भल लागसी सदा बेला हम संगे काम मिसिक काम करसु तो तांकर से हमर तांकर भेने सदा बेल सपोर्ट केते सपोर्ट करसु हमर भंजा के बहुत हां मुई कोई से मानी कोनी हां ते कोई दियो तिके आज हमर गां का स्टॉप फिर कला संगे फैमिली संगे केनता डिजर्व करसी बोलते यार काना कोई बाला ई शब्द काना हां हां सागर हां हां केते सपोर्ट करसु तमा 100 ऊपर 100 प्लस 100 प्लस हाँ तो से खुशी ना और भंजा गीत पर देखे कर सुने देवे हाँ ठीक है फ्रेंड्स तो भंजा गाना गावार लाजु चंदे तो इटा गोटे फैमिली प्रोग्राम नाइछन तो यार हमर भांजी देखि पारथिबे हाय कर दिया को
ভালো আছো বাঞ্জি হ্যাঁ তো আজ আমার গাঁকে আসছ বহুত দিন পর কেবে না দেখছি আসছি করে কেতে খুশি লাগুছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়াটা আমার সে বাবা বলছি না হ্যাঁ আমার ভঞ্জার ভেনে কারণে গাঁ বলবে বেশি গাঁ তো ইয়াটা আমার নানি অছন তাঁকর বিয়াঘর যাইছিল বহুত মান সম্মান দেলে নানি ভাল আছ হ্যাঁ হ্যাঁ তো কেতে খুশি আছো আমার ভঞ্জা পেয়ে করে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এন্তা তোমার দুইটা লগর খুশি জারি থাও আর আমার গলে টিকে পচরা উচরা করবা আমার বাবা গোটা ইচ্ছান বলি করি আর নেছি কেন ঠিক আছে জীবন বি ইচ্ছান আমার গাঁ তো ভাঞ্জিমান কেন্দা আছো হ্যাঁ ভাঞ্জিমান খুব লাগছেন আজ আমার গাঁকে সামান ছাড়ি আসছো কেতে ভালো লাগছে ভাঞ্জি মানে পুরা লাজিছ হ্যাঁ ইয়ার ওটা আমার ভাঞ্জি পুরা খুব লাজি করে দিতে বাবা শিখে হয় ভাঞ্জি ভাঞ্জি আমার কাছে কেতে ভালো লাগছে খুব সুন্দর তো খানা খাইলাম সফিসিয়েন্ট খাইলাম তো তোমার না ঠিক করে দিও বর্ষা খানা রাইট খুব সুন্দর তো ফ্রেন্ডস যেনকি আমার রিতেশ ভঞ্জার বিয়াহর যেতিনি দিদি মনসন কেবে নিমিত্তি তো আজি তার নানি গোটে দিচ্ছেন আমার গানা দেদর গানা তো কেরে গোটা তরফরু সে সামান ছাড়ি সে দিদি মনকে নমস্কার নমস্কার দিদি তো আজি আমার গাঁকে সামান ছাড়ি আইছ আজি ফের মোর সাথে মুলাকাত হল কেতে ভাল লাগুছে দিদি হয় হয় মুই তো খুব দিন পরে আমার রিতেশ ভঞ্জার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার ঘর আসম আমার লাগে ঠিক আছে মজা কেন দিন জি জি বল কହୁଥିଲେ তো আজ মিশি করে বহুত খুশি লাগুছে দিদি তো আমার ভঞ্জাকে কেতে সপোর্ট করছ হ্যাঁ হয় হয় তো দেখ পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার রিতেশ ভঞ্জার মা আর এটা তাঁর বড় মা তো বহুত সুন্দর তো ফির এন্তা তোমার ঘরে গোটে দিন সামান দিছ নাকি পুরা ডবল রোল না ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস করথিব মজিনে অছন মোর ভঞ্জা হিরো পানুগড়া নাড়ার হিরো তাঁর বাপা আজ্ঞা নমস্কার নমস্কার আজ্ঞা ভাল আছ ভাল আজ্ঞা তো আজি আমার গাঁ আইছ যেনকি কিরকুড়ার সামান ছাড়ি কেতে ভাল লাগুছে এতে খুশি হ্যাঁ তো বহুত দিন পরে তোমার সাথে মিশবা লাগি মগর বি সুযোগ মিলিছে ইয়াড়ে দেখ পারছে তাঁর ভেনাই তো বহুত সুন্দর তো ইয়াড়ে আমার সে হিরোজ বাবু সে বলেছেন আমার বরফিলা বাবু তো তাঁর লাইক করবে শেয়ার করবে 25 তারিখ তাঁর মেরে লা কমেন্ট भी করবে 25 তারিখ তাঁর মেরে লা আজ তার সামান ছাড়ি আসছেন সব কুলিহারি না আসছেন সে তাঁর ভেনাই আর তোমার সড়ু লাগবে হ্যাঁ দিল হ্যাঁ হয় সড়ু দিরালে জড়ি জড় কেতে খুশি লাগে সড়ু মিশি করে হ্যাঁ বহুত খুশি তো এন্তা তোমার দাম্পত্য জীবন বড়িয়া খুশি না চলু আর আমার আসলে গোটে মান সম্মান দিয়ে আর সঠিক বস পানি পিও বলে কবার আছে নেছি গাঁ তো ভঞ্জা আজ তোমার বাবা সান মিশু কেতে ভালো লাগুছে তোমার বাবা গোটে বহুত বড় কলাকার গোটে হ্যাঁ হয় হ্যাঁ তো আজ্ঞা আগলি কাঁ রোল করছিল রুদ্র সিংহ ভিলেন রোল কাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়াটা তোমার কাଣା লাগবে সে মানে হ্যাঁ হ্যাঁ তো রুদ্র সিংহ কেতে মশিয়া ছাড়ি দেল নাটকে হ্যাঁ হ্যাঁ তো গানা ফানা গোটে মনে হচ্ছে কি ডায়লগ ফাইলা গোটে আজ্ঞা খুব ভাল মোর ভেনেই তো ফ্রেন্ডস দেখলে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে রুদ্র সিংহ গো সিংহর নন্দন নিশ্চিত পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ তো সুন্দর তো গোটে কলাକାର পিলা জন্ম আছে সে ভিতর এবে আমার ভঞ্জা পুরা সারা পশ্চিম সারা ওড়িশা না কমে আসছে কেতে ভাল লাগুছে আজ্ঞা পুরা সবু জায়গা না তাঁর গোটে পরিচয় গোটে সৃষ্টি হেলা গোটে কলাকার হিসাব না কেতে ভাল লাগছে খুব খুশি লাগছে তো তোমার ঘরে কেতে সপোর্ট করছ ভঞ্জাকে ভঞ্জা কেতে সপোর্ট তারমা খুব সপোর্ট তুমি কর ঠিক আমি করছি মুই কে হেলা দেখ রে নানি রুবির মাকে দুখাটা করছি আর ঠিক আছে জানকি বেশি সে বেশি পচরা মোর কন্যাকে মুই নানি বলি করে ডাক দিছি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বহুত সুন্দর আমার সে নানি সাথে তোমার বহুত বড়িয়া কম্বিনেশন আছে
তো এবে তো বহ ବି ଆଣିଲ ନା তো ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଏନ୍ତା ଆମର ଭଞ୍ଜାକେ ଆର୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଯେନ୍କି ଆଗ୍କେ ଆର୍ ଭଲ ନା କରିପାରବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କଣ କଟିକି ନାଚ କାଁ ହେଲାନି ଆবার କାଇଁ ମନା ନମସ୍କାର